Wild and Wonderlik is proudly brought to you by Kriek Wildlife-groep. Hierdie week in Wild and Wonderlik kuier ons by die Kriek Wildlife-groep se jaarlikse veiling. Ons bring ook vir jou insetsel van Plessis, wie Wildbedryf Suid-Afrika se Groen Ekonomie-toekenning ontvang het. Die Kriek Wildlife-groep het hulle jaarlikse veiling die afgelope naweek gehad. Kom ons kyk hoe dinge daar verloop het. Die Kriek Wildlife-groep se jaarlikse veiling het reeds die aand voor die tyd afgeskop waar gaste omring deur kameeldoringsstompe van Metano Privaat Wildreservaat se nuwe bome gesellig kon verkeer langs warm vure. Volgende oggend het almal by die dag se veilinglokaal gearriveer waar die hele gesin geakkommodeer is. Om 11:00 het afslaer Brandon Leer sy plek ingeneem sodat die veiling kan begin. What do you say, 90 bid, 90 there, we have the number 90,000 on the phone, Neil. At 90 bids, number 90,000, if he's worth 90, he's got to be worth 100. 90,000 is what we got, guys. Look at the genetics here. 90,000, we have the dominating number 90 there, we have the number 90,000 here. I'm going to sell to Neil on the phone, we have it 90,000. Faith and Sister, they sent 65 with Hansi. All through again. All done. Right, we have 65,000 via Ranki, 60,000 all through. Now CD2, he's weakening, sir. 62,005, he's stronger than you for the moment. At 65,000, a bit of 65, thinking 65, the bit is right on the back. At 65, my bit is on the back. Thank you for the help in front, sir. 65,000 on the back we have, all through again. All done. I think we can give a big hand there. Thank you very much at 65,000. I've had many highlights in my career as an auctioneer, and this will certainly be one of them, I'm sure, here. Blowback Namibiese is 18 and 6/8 there. The largest springbuck ever to be auctioned in South Africa, certainly from a Damara point of view here. 550,000, I'm going to sell some at a 550, but a 550, the bid is right, at 550. How are we through at 550,000 there? At 550 at the door, sir. 550,000, are we done the time? Henry advance all through at 550,000, 25 years of breeding. Drought conditions, we don't know when this will come again. 550,000 there. It's like a 60-inch buffalo bull. 550,000, we're going to sell this up at 550. Right to the door we have 550. We've given him enough time, all through, and all done. Right, 550,000, what's your study? So I'm going to tweet and 52 we got. On the phone we have at 52,000, all through again, all done. Moy Noy sells at 52, a big hand, thank you very much indeed, Myraki. Number 5. Thank you very much indeed, number 5 usually is Mr. Pitutoy, and I assume it's going to be Pitu as well. We're going to 260 here, we have the number 260, we're going to sell the British right, we're going to set the number 260,000. Right in the front we got Fordoza at 260 here, World Class Genetics at 260,000. In front we got all through again at 260,000, fair warning, all done. 260,000. Baie dankie, let's give a big hand there. Thank you very much indeed at 260. Ek het 25 number 75, but it's right at 75. How we done the number 75? We have the time hitting it now at 75,000. On the side we have 25,000. All through again. All done. 75,000 we sell. Thank you very much indeed. She's a stunning cow at 625,000. A 3-1 option here at 625,000. Right in front we have Seisoen at 25,000. Are we all through at fair warning at 625? All out and all done. 625,000 if we can sell. Thank you. Henny advanced on the top at Dr. Tyson 80,000. Henny advanced. How are we through again at 80? All out of Dr. Tyson. Fair warning. All done. Thank you, 80,000. I'm going to say over 60,000. I'm going to make 60 there. We have the donkey. I'm going to 60. I'm going to 55. I'm going to 65, 65. I'm going to 65,000. And the British are going to fade now. 65, 65. Are we through again at 65,000? On the phone is my bid at 65. Are we through? And the border of faith and says that they sent all through at 65,000. All done.
coming from the Eastern Cape, up into the Kriek auction, the diversity of the animals that have been on the auction. Obviously, some of the sellers out the Karoo with the springbuck, sort of attract us here. Obviously, the gemsbuck and that species like that, which we sort of got an interest in, the kudu. So that has been our main focus here today, and it's been such a pleasure to see so many people from all over the country, not just the Eastern Cape. Although we were well supported from the Eastern Cape, there are a lot of people from all over the country. And I think the auction was very good. It was a solid auction, commercial buffalo a little bit under pressure, but otherwise the rest of the species all sold well. Yeah, well, they've been breeding, there's so many years of breeding that the top animals are coming through. The stud animals, even the top stud, even though the sable prices were under pressure today, the commercial sable were under pressure, the top sable still sold for good money. You can catch up with years and years of breeding in a very short space of time. By buying animals like this and picking out the top animals that are coming onto auction now. The same with the buffalo, quality sells, and that's I think is going to be the buzzword for the year going ahead for the rest of the auctions this year. The quality will always sell. Yes, ons is weer baie gelukkig met 'n baie lekker veiling. Ons ouens in die omgewing het ons weer ongelooflik gesupport. Die koperslyste is almal Noord-Kaap, Vrystaat en gelukkig was daar van die groter manne wat die top goed gekoop het. Soos met enige veiling, gaan jou goeie stoetdiere baie goeie pryse. Die Plains Game op die oomblik doen baie goed. Ons het baie goeie pryse gekry op die springbokke, rooibokke, die gemsbokke het goed gedoen. Die roun het my vandag baie verbaas van die skaarse rol, baie goeie pryse gewees op roun. Swart-witpense is bietjie onder druk. Jy kan agterkom ons baie getalle op die oomblik in die land en die skeiding tussen jou stoet en jou kommersiële dier is nie meer so groot nie, die prysgewys. Jou buffels kan ek agterkom, kommersiële buffels. Die aanvraag is nie meer so groot soos dit was in die verlede nie. Ek dink die ouens spesialiseer nou baie meer en probeer regtig hulle kwaliteit opkry vir die stoetmark en dan natuurlik om beter trofees te teel. So die veiling was besonder goed en ons het baie goeie ondersteuning gehad. Ons gasverkopers het top diere gebring. Ek dink die feit dat ons dit aanbied vir die hele familie, ons betrek die hele gemeenskap en ons betrek 'n klomp van die gasverkopers om vir hulle ook 'n kans te gee en 'n platform te skep om op die ount 'n premie vir hulle bok te kry. Ek dink dis die resep vir ons sukses in hierdie area. So ons is baie tevrede. Ons by Karoo Experience het so meer as 25 jaar gelede begin met die intensiewe teel van springbokke. Ons het aanvanklik begin met Kalahari springbokke wat ons van 5 verskillende bronne gaan selekteer het, handuitgesoekte ooe waarmee ons begin het en toe het ons die goed regtig soos 'n stoetery bestuur. Omdat ons ook in die veebedryf stoeterye bestuur, naamlik 'n merino stoetery en 'n boerbok stoetery, was die teeling van springbokke en die verbetering van ons springbokke iets van selfsprekend in ons besigheid. So ongeveer 16 jaar gelede het ons in Damaraland ook self gegaan na Damaraland en 'n klompie Damaraland springbokke vir ons gaan uitsoek. En ons het toe met 25 uitgesoekte ooe en 2 ramme begin. Een van hierdie 2 ramme was 'n baie besonderse jong ram wat pragtig ontwikkel het en vir ons regtig baie mooi ramme geteel het. En dit het toe ons Damara teeling ook onmiddellik op die voorvoet geplaas en vir ons gehelp dat ons vandag by Kriek Wildlife-groep se veiling die grootste springbokram wat ooit op 'n veiling was, kon aanbied. Dit was vir ons 'n groot voorreg om hierdie bokke aan die bedryf beskikbaar te stel en deel te wees van die wildbedryf. Ek en my seun Piet is baie tevrede met die pryse wat ons vandag gekry het by Kriek Wildlife-groep se veiling. Dit wys net weer dat vir goeie genetika is mense nog steeds bereid om goeie pryse te betaal. Maar ons moet onthou dat die wildbedryf direk gekoppel is aan die jagmark. En daarom doen ons by Karoo Experience ook 'n groot deel jag. Ons ontvang so 150 jagters per jaar. En ek glo dit is almal in die wildbedryf se plig om ook die jagmark lewendig te hou, want dis die fondasie waarop die hele wildbedryf rus. En ons kan nie hierdie mooi bokke teel en aan die bedryf beskikbaar stel om weer mooi jagbokke te teel as daar nie jagters is wat hulle kom skiet nie. En daarom is dit baie belangrik. Wat ook vandag hier duidelik gebleik het, is dat daar meer realisme kom in die wildbedryf en meer stabiliteit in die wildbedryf. Almal is bang vir te hoë pryse, want te hoë pryse
is baie ongesond vir 'n bedryf en dit maak mense onseker en dit maak mense sleg praat van die wildbedryf omdat hulle geld verloor. En daarom is 'n veiling soos vandag sinne wat 'n groot klomp wild verkoop is teen realistiese pryse baie gesond vir die wildbedryf. Die jagseisoen is op ons en om jouself gereed te kry daarvoor, maak seker om die nuutste uitgawe van Wild en Jag tydskrif by jou naaste handelaar aan te skaf. In die Mei-uitgawe jag ons 'n verskeidenheid spesies in verskillende omgewings. Ons kyk ook na die toerusting, vaardighede en strategieë wat bydra tot 'n suksesvolle jagervaring. Jy kan ook uitkyk vir nuus oor die wildbedryf in ons maandelikse artikels. Here are some events on the calendar for this week. Hanley Wildlife Services and Vlei Central is hosting an auction on the 27th of April at the Afrikor Bomas in Lephalale. On Saturday, the 28th of April, Mulati Wilddienste and Vlei Central will be hosting an auction at the Tabamanzi Wildskrale Bella Bella. African Game Auctioneers is having an auction of various species on the 28th of April at Mapatamacha Wildlife Centre. And we hope you're ready for Huntex 2018. Come and visit us at stall number 540 in Hall 5. Subscribe to Game and Hunt during Huntex and you can stand a chance to win a Rhino Bushy Ranger trailer and daily prizes from Let's Go Hunting. We conclude this week's program with an insert of Namibian game farmer Hannes du Plessis, who was awarded Green Ekonomie Award by WRSA. Enjoy. Gebore in Namibië, groot geraak in 'n omgewing en op die plaas wat my pa gekoop het. Plaas Bergzicht. Hy was toe my pa hom aanvanklik gekoop het, was hy net so onder die 5000 hektaar. En ja, in 1985 het ek my permanent kom vestig hier op die plaas saam met my pa en het ek geleidelik hierdie plaas Bergzicht begin omskakel na 'n wildplaas toe. Weet jy, aanvanklik het ek gefokus net op die gewone vlaktewild wat mense in Namibië kan kry, wat jou kudus, gensbokke, hartbeeste, blou wildebeeste, swart wildebeeste, zebras is. Maar soos wat ons gegroei het en die besigheid gegroei het, het ek besef dat daar is 'n behoefte aan jou jagters om ander spesies te skiet. En so laat ons vandag sit met 30 spesies op die veld. Ons het 7 kleurvariante ook en daar is beslis 'n jagmark daar vir hulle. Ons het verlede jaar al heelwat van die kleurvariante geskiet. Ek het 25 permanente personeel op die plaas. 4 van hierdie mense is permanent, kyk, loop hulle op die grensdrade, hulle kyk vir spore of daar nie mense ingekom het nie, wildstropers, en die ander manne is uit en uit daarvan onderuit. Maar dan het ons nou onlangs my dogter aangestel, eintlik as die bemarkings, sy is dan nou verantwoordelik nou vandaan vir die sosiale media. Die lodge bestaan uit 8 en-soetkamers, met ander woorde, kamers met elkeen hulle eie wasgeriewe en toilette. Daar is sekere spesies, kom ons sê liewer die hoë waarde spesies wat ons 'n bietjie meer aandag gaan gee. Dit is die seibels, dit is die rounds, dit is die ledgewes, sesebes, nialas. Ons probeer so naas moontlik aan groen leef. Ons het geen vullis wat gebrand word op die plaas nie. Ons het dit alles in sakke wat herwin word en dan vat ons dit na windhoek toe waar dit dan nou verwerk word. Ek dink die lekkerte is, as ek dit nou so kan lees, en dit is miskien selfsugtig, maar dat ek elke dag kan opstaan. En as ek opstaan, is ek besig om te werk, so ek is by my werk. Maar ek kan werklik elke dag uitleef, amper 'n skepingsopdrag. Die skepingsopdrag van bewoon, bewaar en bewerk. Dit is werklik iets wat ek elke dag probeer uitleef en ek geniet dit want ek kan dit doen hier waar ek nou is. Wild and Wonderlik was proudly brought to you by Kriek Wildlife-groep.